तस्मात् विराटाजायत विराजो अधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवाः प्रथमान्याः आसन् तेन महिमानः सजन्त यत्र साध्याः सन्ति देवाः सर्वपूर्णमस्य मात्सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो कर्माणि धारयन् विश्वाकर्माणि पश्यत यत्वामृतानि पस्पशे इन्द्रजयद्यसखाः तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवि एव चक्षुरातम् तद्विप्रासो विपन्यमो कर्मणा न प्रजया धने त्यागे नैके प्रदत्तमानशो परेण नाकर्मी तन्गुहाया विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगार्थे शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात्मैमुच्यन्ति सर्वे नरहं विपापं परमेषु भूतयपुण्डरीकपुरमध्ये सद्गस्थम् तत्राहरं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिनस्य परमेश्वरः परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण मानव आनंद परिज्ञान गुरु सत्यजात शंकराश्रम सद्गुरु स्वामी चरणांत वेलाजे प्रसन्न समस्त समाजा वतीने देवस्थाना वतीने हंगा शिवरात्रीच्या महोत्सवाचा स्वामींचं तिथं आमंत्रण देऊन त्यांचं एक विशेष कार्य मिळाले महारुद्राभिषेक कर्कामळ्याचे संगीत केला स्वामीला की प्रार्थना पूर्ण तसं यांनी पायदून प्रार्थना करतात स्वामीला आशीर्वाद होतात आणि देवस्थानाचे बरेच गुणापूर आम्ही आलोचन करत असं ते कार्य असतात सहकारी या ठिकाणी स्वामीने सदा सर्वदा आमचा आशीर्वाद असताना प्रार्थना करा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः इदं फलमया देव स्थापितं तदस्तव तेन मे सबलावाप्तिर्भवे जन्मनि हाय किती घंटे आपण कार्यक्रम सामने इंग्लिश क्या नहीं विचारता भाई प्रार्थना नेक्स्ट ऑफिशियल कल प्रोग्राम प्रार्थना त्यानंतर स्वाध्याय
Swati, 5 now. I think he's done. 5 seconds करना 5 seconds. मग उरणारे आम्ही 2-3 देवस्थानाचे विषय कालमन चौकशी केलेलं आमचं बॉम्बे पण करूया सकाळी ते बाहेर येतात की जायचं ना त्यांना सकाळी पहिले सगळ्या बाहेर यायला जायचं सगळे हंगाराचे आहेत का व्यवस्थित झाली व्हेरी व्हेरी first one start that कर्मणा प्रलयाधरे त्यागे नेके तत्त्वमानशो परेण गम्ये तत्त्वाया विभ्राजते तद्यदेव विकञ्चे वेदान्त विज्ञान सहिष्यवादादन्यासयोगादते शुद्धात्माः ये ब्रह्मलोके परान्तकाले परामृतात्मनिमुच्यते सर्वे यो वेदादौ सर्वप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरस्य परः महेश्वरः श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सर्वादौ अहम सभायाः प्रारंभे प्रार्थनां कर्तुं डॉक्टर CS गुल्वाडी महोदयं निवेदयामि। ओम दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादाः। अज्ञानतिमिराञ्जस्य ज्ञानाञ्जशलाकया चक्षुः उन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। आदौ अहम डॉक्टर कार्तिक राव परमपूज्य श्री श्री सद्योजात शंकराश्रम स्वामिनां दिव्यपादयोः विनम्र नमस्कारान् व्याहरामि। वस्तुतः अहं तु वैद्यः अस्मि, किन्तु संस्कृतप्रेमी अपि अस्मि। एतत्तु मम सौभाग्यं यत् अहम् अद्य
संस्कृतभाषया अस्याः सभायाः निरूपणं कुर्वन् अस्मि इति। मम संस्कृतभाषायां कोऽपि दोषाः सन्ति अथवा भवति चेत् स्वामिभिः अहं क्षन्तव्यः इति प्रार्थयामि। जानाति विविधाः भाषाः, जानाति विविधाः कलाः, किन्तु आत्मानं नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतं। संस्कृतभाषा प्रचार प्रसारणार्थं प्रवर्धनार्थं परमपूज्य श्री श्री सद्योजात शंकराश्रम स्वामिवर्याणां प्रयत्नाः श्लाघनीयाः तथा प्रेरणादायकाः सन्ति। चित्रापुरमठ.net इति अस्मिन् अन्तर्जालपुटे वेब्सैट् मध्ये संस्कृतसम्बन्ध बहवः उपक्रमाः सन्ति। यथा गीर्वाणवाणी पत्रिका, त्रैमासिकी पत्रिका अस्ति, नैके संस्कृतकथाः सन्ति, संस्कृतभाषायाः ज्ञानप्रवर्धनार्थं दृश्यश्रव्य साधनानि ऑडियो विजुअल मीडिया अस्ति। अतः एतादृशाः विभिन्नाः पाठ्यक्रमाः अपि तत्र सन्ति। अस्य देवालयस्य इतिहासस्य विषये संक्षेपेण अहं वक्तुम् इच्छामि। 1889 तमे वर्षे 137 वर्ष 137 इयर्स अगो मे मासे अस्य देवालयस्य शंकुस्थापनं न्यायवादी हट्टिकुदुरु अण्णप्पय्य वर्येण कृतम् आसीत्। तस्मिन् काले चित्रापुर ब्राह्मण समुदायस्य प्रायः 150 कुटुम्बाः निवसन्ति स्म। अतः सर्वे चित्रापुर ब्राह्मण समुदायस्य जनानां सामाजिकं धार्मिकं सांस्कृतिकं च मेलनस्य स्थानम् एतत् मन्दिरम् आसीत्। 1892 तमे वर्षात् आरभ्य एतत् मन्दिरं श्री चित्रापुर मठस्य अधीने अस्ति। अस्य देवालयस्य स्थापनात् आरभ्य अद्य पर्यन्तं कैलाजकुटुम्बस्य सदस्याः पूजां कुर्वन्तः आनुवंशिक अर्चकाः सन्ति। अस्मिन् देवालये परमपूज्य श्री श्री सद्योजात शंकराश्रम स्वामिनां अष्टमं शुभागमनम् अस्ति। ते गत 3 वर्षेषु निरन्तरमत्र आगतवन्तः सन्ति। तथा प्रस्तुतवर्षे अस्माकं सौभाग्यमस्ति यत् ते 8 दिनानि अत्र स्थित्वा अस्मान् सर्वान् मार्गदर्शनं कुर्वन्ति इति। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति। इत्युक्ते भारतीय संस्कृतिं सभ्यतायाः आध्यात्मिकतायाः तथा भारतीय ज्ञानपरम्परायाः आधारभूतमस्ति इयं संस्कृतभाषा। सरलभाषा संस्कृतं, सरसभाषा संस्कृतं, सरसमनोज्ञमङ्गल देवभाषा संस्कृतं, मधुरभाषा संस्कृतं, मृदुलभाषा संस्कृतं, मधुर मृदुल मनोहरामृत तुल्यभाषा संस्कृतं, देवभाषा संस्कृतं, वेदभाषा संस्कृतं, भेदभावविनाशकं खलु दिव्यभाषा संस्कृतम् इति उक्त्वा इदानीम् अहम् अस्याः समितेः अध्यक्षं श्री तुकाराम नायक वर्यं स्वागतभाषणं प्रदातुं निवेदयामि। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आयताभ्यां विशालाभ्यां शीतलाभ्यां कृपनिधे करुणामृतपूर्णाभ्यां लोचनाभ्यं विहर्चना। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीन्महिषा गोब्राह्मणेभ्ये शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। विराजमान नवशिलिंग विश्वेश्वर वेणुगोपाल स्वामी, श्री भवानी शंकर देव,
हांगा सिंहासनार विराजमान जावन आशिल्ले परमपूज्य गुरुवर्य तांकां वंदन करून एक 2 मिनटाचें स्वागत करच्याक लागला. आमगेलें व्हड भाग्य, अदभाग्य इदभाग्य इदभाग्य वया म्हणटाली पुरंदरदासान. तशें आमकां व्हड कारकाचें भाग्य मेळ्ळां. ते शिवरात्रीचे पर्व कालाचेर हांगे मुक्काम दिवका म्हण स्वाम्याक आमी विनंती पत्र दिल्लें. स्वाम्यान ते आमकां अनुग्रह करून काल हांगे येवन रावल्याची आनी ते शिवरात्री पुण्यफल आमकां आशिर्वाद करचे आसा. गुरुविना गुलाम नागो तनका सिगदय मुक्ती म्हणून गुरुवर्यान सांगलां. तशें कोण कशें काम केलें चड उण जालें गुरू येवन एक माफ करता देवा आमकां. स्वामी माफ करता म्हणल्यार स्वाम्या तोंडानी तुमी बरें करता. देवाला आशिर्वाद म्हणल्यार कसा पाप पुण्य आसतली पोरा वता. तशी स्वामी हांगा आयल्याची हांव भारी आनंद जाला, मज आनंद जाला. स्वामी हांगा उपस्थिताची हें स्वाम्यालें ಬಹುಶಃ 8 ಕ್ಯಾಂಪ್ ಉಣ್ಲೆಕ್ತಾವ. 8 ಕ್ಯಾಂಪ್ 8 ದಿವಸ ಹಂಗಾಸ್ತಾ ಪರ 11 ತಾರೀಕು ದೂರ ಪರ 18 ತಾರೀಕು ತಾಯಿ मस्त मन पुरा विविध देवता कार्यक्रम जावचे आसा. त्या कार्यक्रमाक स्वाम्यांनी हांगा मुक्काम केला. जनाक भारी आनंद जाला, परमानंद जाला. तसो न्हू हे देवस्थाना विशीं सांगता म्हणून मस्त सांगता तूं भुरागोत तशी लेची. हें देवस्थान जावन एक सादारण 136 वर्स जालींची. 136 फुडें आनी ही हट्टी कुदरड पया म्हणून फॅमिलीच्यांनी कुटुंबीचे ओट मेळ्ळो हें देवस्थान निर्माण जालें हांगा. तेन्ना ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂಗಲಿ 250-300 ಕುಟುಂಬ ಆಶಿಲ್ಲಿ. तेन्ना मस्त कुटुंब आशिल्लीं कारकलांतू. तांणी त्रासून व्हरतालींची कडेकडेन चेरडूं गिरडूं व्हड जालींची. उद्योगा पसावत व्याप्त करचे शिकलेची. शिकून हांगा उद्योग अवकाश ना म्हूण जावन मस्जिद पुरा बंबईक बेंगलोराक पुनाक चमकलेची. आतां तेची उणें कुटुंब आसा जाल्यार तांगेलें मन भारी व्हड आसा. त्या लिकेक सांगून तांगेलो मूल मटो शिराळेंतू आसा. शिराळेंत मठ आसा, कोड्याला मठ आसा, बेंगलोरा मठ आसा, बंबईत मठ आसा, विटला मठ आसा. सो मठ पुरा मस्त आसा जी. थंय वचून तांणी मुक्काम दिवन जनांक प्रवचन करचकी, तांकां त्या विशयाक देवा विशयाक ज्ञानोदय दिवचकी कामां करता आसा ते आमी पळयलां. मुस्कम ताई तावळी जनांक तागेले भारी प्रिती कशें म्हण वता तांकां पळयलेरी एक न्हू देवत्य येता. देवता स्वरूप म्हूण सांगयता. तांकां पळयल्यार कशें आसता विसरता पडटा. स्वामीला वचून मागून आमी चूक पुरो आसा माफ करता म्हळ्यार तें आसता रे देव बरें करता म्हणटाली. थँक पावता आमकां. तें व्हड भाग्य. तशें आमी आतां सांगता कसो म्हळ्यार स्वामी आयल्याची हांगा 8 दिवस मुक्काम करताली जाता. त्या वेळार आमी निमित्त कसली चूक जाल्या म्हणल्यार माफ करता म्हूण आतां सुरय प्रथम विनंती करता. त्या नंतर आमगेलें आमंत्रण मान करून हांगा आयल्याची मुक्काम केलां. तांचें एक स्वागत करचें काम आसा. मनस्वी स्वागत करता, हृदयपूर्वक स्वागत करता. त्या लेकारी हांगा म्हणल्यार कारकर पेंटेच्या तर्फेन देवस्थाना तर्फेन महाजना तर्फेन आयिल्ल तुमी पुरा परम भक्त आसाची. हांगा तुमी उपस्थित आसाची. तुमगेले हांगा उपस्थित दिवन स्वाम्यांक पुराणांक आमी स्वागत करता. तुमगे पुराणा तर्फेन आमी परम पूज्य सद्योजात शंकराश्रम स्वामीजी मठादी सांगा चित्रापुर आमी उद्धंड नमस्कार कोटी कोटी नमस्कार करून हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता.
कसं एक काम करायचं काम सुरेख आम्ही स्वाम्याला देवाला उडघास करताली पूर्वजांचा अभ्यास केला काम करता नाही आम्ही सांगितलं म्हणाली प्रति दिवस सकाळी उठायला कुठले देवाला स्वाम्याला उडघास करता स्वामी देवा म्हणटाली देवाला पुढे सुरेख स्वाम्या आपयताली तांकां मठा दिसकोन कोण सगळी तांणी तांकां स्वाम्याक उडघास कर न्हू देवाला उडघास कर न्हू हो दीस सांगलो हांव सांगता तसो न्हू उलोवचें जायना म्हणाली 5 मिनट टायम ना आता 5 मिनट जाल्ले आनी केन्ना स्वाम्याला आशिर्वाद दाखयता तुमी शिवाय आमी उलोवचें आयकुलेलें नाही तर स्वाम्याला म्हणू कसं म्हणाली आमी म्हणजे पुराणाक आमगे फ्रेंडाक सदा सर्वदा फाटको राबून प्रत्येक जीवन पावन कर न्हू उत्तर कल्याण करूं सगळं सौभाग्य दिवन मना शांती दिवन रक्षण करूं आमकां आशिर्वाद करूं तास्तू नमस्ते